हिम्मत है तो मुकदमा दर्ज करके दिखाओ। मौलाना फजल रहमान के भाई ने चैलेंज कर दिया। ऐसी क्या वजह बनी कि आज आयशा गुलाली जैसी खातून को सामने लाना पड़ा, वो फैजल हसन चौहान जैसे लोगों को सामने लाना पड़ा। और JUIFA मौलाना फजल रहमान इतवार को लाएमल देने जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत का जो तयन होगा वो रोजाना होगा। हिम्मत है तो मुकदमा दर्ज करके दिखाओ। मौलाना फजल रहमान के भाई ने चैलेंज कर दिया। और फिर आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि आज आयशा गुलाली जैसी खातून को सामने लाना पड़ा, वो फैजल हसन चौहान जैसे लोगों को सामने लाना पड़ा। इस पे बात करते हैं। और JUIFA मौलाना फजल रहमान इतवार को लाएमल देने जा रहे हैं, ये बताते हैं। बाकी पेट्रोल की कीमत का जो तयन होगा वो रोजाना होगा। ये एक नया ये शोशा छोड़ दिया कि रोजाना पेट्रोल की कीमत का तयन होगा। ये इस वजह से है कि लोगों को फील ना हो, लेकिन लोगों को आपने इतना जलील कर दिया, इतना बेबस कर दिया है, लोग कुछ नहीं करते। आप ठीक कह रहे हैं कि 1000 भी कर दें तो ये क्या कर लेंगे। इस पे बात करते हैं। और आज जो कश्मीर में तनवीर इलियास जो साबिक वजीर आजम है, जो इस्तेहकाम पार्टी में रिसेंट शामिल हुए, आज वो बड़े बन ठन के, आज बड़े स्क्वाड के साथ, काफिले के साथ, गनमैनों के साथ आज गए। और फिर क्या हुआ, आज मुजाहमत हुई, आज लोगों ने रोका, आज लोगों ने पत्थर मारे, आज लोगों ने कहा कि यहाँ हम अपने हकों की जंग लड़ रहे हैं और तुम मामे हाँ बन के इधर इलेक्शन लड़ने आए हो, चलो वापस आओ। लोगों ने जो, मैं इन शॉर्ट कहूँगा, जो की उनके साथ, और फिर उस पूरे काफिले को वापस भेजा। फाइटिंग हुई, फाइटिंग में इन्हीं के एक जो गार्ड हैं उसकी डेथ हो गई। तो ये मामला आपके सामने रखते हैं। रजादार नहीं बोलना, रजादार का मामला आज उसे दोबारा अदालत में पेश किया गया। अदालत में क्या हुआ, ये काफी चीजें जो आपके सामने रखी जाती हैं। पहले मैं बात करता हूँ मौलाना फजल रहमान की। देखिए, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अगर आप इस टाइम देखें, इस टाइम पूरा मीडिया खड़ा है। अब मौलाना फजल रहमान की बात करें तो मौलाना फजल रहमान तब बचे थे जब इनके साथ लॉन्ग मार्च कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान तब बचे थे जब नवाज शरीफ को बाहर भेजने में उन्होंने मदद की। मौलाना फजल रहमान तब अच्छे थे जब ये एक कंटेनर पे मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान तब अच्छे थे जब ये PDM के सरबराह थे। मौलाना फजल रहमान तब अच्छे थे जब जजिस पे प्रेशर डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। मौलाना फजल रहमान तब अच्छे थे जब इनके कारकुनान सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, तब मौलाना फजल रहमान अच्छे थे जब रेड जोन में इनके कारकुनान चले गए। मौलाना फजल रहमान तब अच्छे थे जब बिलावल भुट्टो और मरियम इस तरह के कान लगा के इनकी बातें सुनते थे। और आज मौलाना फजल रहमान गलत हो गए, आज मौलाना फजल रहमान तबाह हो गए। आज मौलाना फजल रहमान जो है वो उन पे बेबुनियाद झूठे, आज उन पे जो इल्जामात सामने आए हैं, आज मौलाना फजल रहमान बदल गए हैं। खुदारा की बड़ाई रखो। मैं कहना चाहता हूँ, यकीन करके कितनी बेशर्मी की इंतहा है। यहाँ टाउट सहाफी, यहाँ गलीज लोगों को सामने बिठाया जा रहा है एक आलम दीन पे। आज मैं सुन रहा था, आयशा गुलाली कहती है, वैसे डिस्कस नहीं करना चाहता, उसकी कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, बेसिक वो नहीं बोल रही, उसके पीछे कोई और बोलता है, उसे लाके बैठाया जाता है, वो आके बोलती है, पीछे इशारा कहीं और से आता है। आयशा गुलाली आज कहती है कि ये बच्चों का शौकीन था, बच्चेबाज था, मतलब इन शॉर्ट ये कहा गया। आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। फैजल हसन चौहान माफी का मुतालबा करता है। फिर मैंने कहा कि इन्होंने कहा माफी माई फुट, ठीक है। इन्होंने कहा कि लश्कर नहीं, खुद जाके जंग लड़ो। इन्होंने इस तरह की ट्रेंड चलाई और अभी भी आप देख लें सोशल मीडिया पे, एक्स पे जाके देख लें, 5 और ट्रेंड इनके। सो मौलाना फजल रहमान को इस तरह टारगेट किया जा रहा है। और हम ये सोच रहे थे कि इस पे कोई वजाहत आएगी उनकी स्टेटमेंट पे, या कोई इस पे अब कोई बातचीत होगी। तो आज मौलाना फजल रहमान के जो भाई है मौलाना अताउर रहमान, उन्होंने कहा कि अगर जुर्रत है तो मुकदमा दर्ज करके दिखाओ, अगर हिम्मत रखते हैं तो मुकदमा दर्ज करके दिखाओ। अब हालात जो है वो किस तरफ जाते हैं ये इतवार को पता चलेगा। इतवार को आल वकला का कन्वेंशन बुलाया गया है JUIFA की जानब से, वहाँ मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे और वहाँ अगला लाहमल देंगे। देखिए, एक तो मामला ये है। अब जो दूसरा मामला जो मैंने देखा इमरान याज खान को, शहबाज गिल को, और यकीनन ये बात भी समझ में आती है, उन्होंने जो एक चीज़ का इंकशाफ किया वो ये है कि तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए मौलाना फजल रहमान को लॉन्च किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ बड़ी मजबूत पोजीशन रखती है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में अगर दूसरा वोट बैंक कहीं सबसे ज़्यादा तो वो JUIFA का है। तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की पोजीशन ख़त्म करने के लिए JUIFA को इस तरह लॉन्च किया जा रहा है कि आप तनकीद करें एस्टेब्लिशमेंट पे, आप ये कर लें, आप वो कर लें। हम वो कहते हैं ना कि मिल मिला के तुसी करते रहो
تو باہر انج لگے گا ہو یہ تو تباہی ہو گئی، گرفتاریاں ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ مقبول ہو جائیں گے. پوزیشن واقعی اس طرح ہوتا ہے، ہمیشہ سیاسی سٹینڈ اس طرح ہوتے رہے ہیں. تو اب یہ معاملہ ہے جی، لیکن اس میں حقیقت کیا اللہ جانتا ہے. سو اعتبار کے قابل تو نہیں ہے، مطلب اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ہم کہیں کہ اعتبار کر لیں ان پہ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. سو یہ تو پوزیشن ہے مولانا فضل الرحمان کی. اعتبار کا بھی بتا دیا میں نے، ان کے بھائی کے بھی بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ آئیں مقدمہ درج کر کے دکھائیں، ہمت ہے تو گرفتار کر کے دکھائیں. اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے یہ پتہ چلے گا. اب میں بات کرتا ہوں کشمیر کی. کشمیر کا احتجاج 1.25 ماہ سے زائد ہو گیا جاری ہے. آج تنویر الیاس صاحب آج فل پروٹوکول کے ساتھ، فل شش کے ساتھ گاڑیوں کا اسکواڈ لے کے آج وہ گئے تو انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. راولہ کوٹ کے قریب انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے قافلے کو روکا، لوگوں نے کہا کہ کس بات کا الیکشن، کون سا الیکشن، کون سی کمپین. اور پھر فائرنگ ہوئی. جب فائرنگ ہوئی تو ان کے ایک جو گارڈ ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر پورے قافلے کو واپس اسلام آباد واپس لانا پڑا. اس سے پہلے چودھری یاسین ان کے قافلے کو خواتین نے روک لیا. اس سے پہلے راجہ فروخ حیدر ان کے قافلے کو روک لیا گیا. اس سے پہلے غلام قادر شاہ آئی تھنک نام ہے، ان کے قافلے کو روکا گیا. وہاں بھی کافی مزاحمت ہوئی، ڈنڈے برسائے گئے، پتھر ایک دوسرے کو مارے گئے. تو ان شارٹ یہ کہوں گا کہ کشمیر میں اب الیکشن کمپین کرنا مشکل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عوام متحد ہے، عوام اکٹھی ہے. تو یہ معاملات ہیں کشمیر کے. اب بات کرتا ہوں یہاں کی. پٹرول کی قیمت آج رات میں اضافہ ہو جائے گا. اب آج رات کو اضافہ ہو جائے گا، اور ساتھ میں ایک نیا یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، ایک نیا یہ معاملہ لے کر آئے ہیں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں روزانہ کی بیس پہ تعین ہوگا. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کوئی سٹاک ایکسچینج ہے کہ آپ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہا ہے؟ بھائی جان آپ لیتے ہیں پھر اسے کئی ماہ یوز ہوتا ہے، تو آپ روزانہ کی بیس پہ کیا عوام کو، یہ میں کہتا ہوں نا عوام کو ٹھوک کے رکھ رہے ہیں. عوام کو کھڑے ہونا ہوگا، عوام کو جاگنا ہوگا. عوام پس چکی ہے، عوام خودارا سمجھ آئے. اب آپ کے ساتھ کیا حال ہو گیا؟ یہاں نہ روزگار ہے، یہاں نہ کاروبار ہے، یہاں نہ کوئی مستقبل ہے، نہ کوئی جاب ہے. نوجوان آج جائیں نا ایمبیسیز میں، آپ جائیں نا ایک کنسلٹنٹس کے پاس، آپ ڈیٹا اکٹھا کریں. 35 لاکھ ایک سال میں نوجوان باہر جا رہے ہیں پاکستان سے. وجہ کیا ہے؟ کہ پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ تو معاملہ ہو گیا پٹرول کا. اب رضا ڈار کی بات کروں تو رضا ڈار کو آج جوڈیشل کر دیا گیا، اور پھر کیا ہوگا؟ کچھ دن بعد ضمانت ہو جائے گی، محترم باہر آ جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک امیر، یہ وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے جو ہیں یہ نواسے ہیں، تو ان کے نیفے میں پسٹل نہیں چلا. غریب کے نیفے میں پسٹل چل جاتا ہے، غریب کی دفعہ CCD کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ معاملات ہیں. آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.